Ala, binabanata na yung lechon ni Judge Agnes. Yes! Ni Judge Agnes Monfort. Woohoo! Aber nga. Oh, wow, ang laki naman yan. Oh, tayo laki niyan. Wow. Grabe, ang laki. Crispy ba yung balat? Crispy yung balat? Look at that. Oh, doy. Oh, even baruis. Uro. Tama. Oh my gosh. Wow, ang laki. Tingnan mo dito. Wow. Yuhu! O, Bibi, tinatakpan mo yung... Pangkasalan na. Laki nga eh. Ay, Dudoy! Ay, Loloy! Dudoy! How are you, Buboy? Binabantayan mo yung... Binabantayan mo, ha? Wala ito gagalaw. Aber nga, tingnan natin kung crispy. Crispy ba? Naman ang lechon. Bakit hindi crispy? Ayun, mga crispy mga... Crispy naman. Kaya nagpapinaya. Okay. Yun, hindi na kapatid. Yung sarsa kasi importante dyan eh. Can I picture?